أستفعلوا محارم ميدياتات برهان الفاتي نابدي سابا كم زعتوا أنها تحبريو بتوسخون بزح الساعات بحركة كم زركبن كي يقتل كم زفرحن بعلو برهان أنها تزاربيو ما شويني نود بيتي نقولهم تعرفوا طول ساعة سكوس برا زم ساعات لا يتقتل النقاش لا اللي هو تيو كم حدا جالس للفنا ليش تاني جنرال تعرفوا ومتولد الشعب تسوطات تبغيه صندو من جميروا لفعتي من قتيلوا فتاوي استي بزعبازي بسفيو حبيرنا كنرينا ناي ኢትዮጵያ ካርታ ድማ ብዕሊ ከም ዝተቀየረ ዘመላኽቱ ሓደ ሓበሬታታት እንዳወጥዮም አሰብን የሚያካትት ኢትዮጵያ ካርታ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ዲስፕሌይ ተደርጎ ነበር ነዙና حبيرنا كنرينا ሰይፉ ድማ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝተጸገሙ 1 ሚሊዮን ሓጊዝሎ እና ተባለዩ ከጎን ነኝ እኔ ብቻ ሳልሆን መላው ኢትዮጵያን ከጎን ናቸው ቲክቶከር የማድማ በሰላማት ይሎ እና ተባለዩ ናባይ ዓዲ ዝብል حبيرنا كنرينا زعمات يا ويرترا استقتل هتان دما حزون حدشت حبريتات እንዳወጥዩ ያፌትን ብጾቱን የዱጎም ከወስዱ ኣብዚ ፈተኑሉ ግዜ ኣብ ማእከል ዓዱ ብጭካኔ ቀቲሎም ብዛዕባት ዝቀተልዎ ቆልዓ ተዛረብሽ እንታይ ከሽኒ እዚ ህዝብ ዝሓደገኛ ህዝብ እዩ ነዚ ምን ካልኦትን حبيرنا كنرينا كساناس دي موداታ ምሳና ጽንሑ سلام ترساخم كورات حوات ببزلخم وسلام كتهلو لي انا تمنخو ابنا لو معنت مدبنا امبار كم تمتو زراخم واز محرم ميديا بتعمي ازرارب زخون فيديوهاتن حبريتاتن حيزه مت يزلخو قلبنا مدبنا محلافنا كن نزغزازي حدث سوات لهم سبسكرايب بمقار نا channel لا بيت سوخونو خمون اذا فيديو كل سب كرياس لزلو لايك شير بمقار جمروا نقتل اشخورات تعذبتي سكي نايلو معنت مدبنا دما بس دس بل حبريتا نجمرو نسو دما بزعبا تيكتوكر ايما يكون تيكتوكر ايما زي تفلطو ندحر لهم اب تيكتوك بتعم زسحو قلدታት እንዳሰርح نفلطو بزح تخلتلتي زلو حاونايو قدم حز دما تچوي خمز نبر سدرابيتون እንዳነው حاجزونا يبلو خمز نورو كلنا نفلطو خوينو حز دما ናብ رئيس ከተማ ሊቢያ ናብ ትሪፖሊ تبال ከተማ بسلام اتيلو እና ተባለ ይስተሓንት ጻፍትን የተኹም በልኩም እዚ ቲክቶከር حاونا ايماني باي بحال ካብ ትግራይ ወጪ ብዙሕ ፈተናታት አጋጢሞ ነይሩ ተጨዊው ነይሩ ሎሚ ግን ተስፋ ዘለዎ ነገር ሰሚዕና اما حاونا لومي ናብ ሊቢያ ዋና ከተማ ትሪፖሊ تبال اتيلو احواتناውን ተቀቢሎም አለው ከገርመኩም ናብ ትሪፖሊ ንኽታአቲ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ብር የምዝሓቱ ንሱውን መስማሰርቱን መግረፍቱን ሞቱውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ካብ ሕዝውን ብዙሕ መንገዲ ጽበየሎ ንጸልየሉ ገና ባሕር ክቀጽልዩ አሕዋተይ መንገድኩም አምላኽ ይባርኽልኩም አዲና ማርያም ተሓልኹም اما حوي ብዝብል ማጊሾ ዘርጊሕዋ ዘሎ እማ ዓርፊሎም ማዓንተ መስኒ ትሪፖሊ ያ ትሪፖሊ አትያለና ትሪፖሊ سلام أتخبرنا اتحبرتهم كم تسمعهم وناب تريبولي تبهال نيليبيا رئيس كتما بسلام آتي زلو دحر حجون بزح من قدم بزح فتناتاتن كقاطمو خمس خيريو انا تحبر زلو سلازد مان تيكتوكر اما حاونا كلنا بصلوتنا حاجزو انا ولكم اب تزغصل حبريتا كوسركم ابزغصل كنريو مريص زلو خدما بلو ما عند عليه تبطعمي ازاراغو خوين زوعله سيفو نتግራይ ናይ 1 ሚሊዮን ብር ሓገዝ ገይሩሎ እና ተባለይ ብዙሕ ቪዲዮታቱን እንዳ ተዘርጊሖም ዝርከቡ ቅድሚ ግን ሓንቲ ጽሕፍት ነው ተኸንበልኩም ብምኽንያት በዓል ልደት በዓል ዋና 2000 ሓበሻ አይተነጋሲ بسيف ኢቢኤስ አቢሉ ኣብ ትግራይ ዝተጸገሙ ወገናት ዘውዕል ናይ 1 ሚሊዮን ቅርሽ ሓገዝ ገይሩ ነቶም ለገስት ነዚ ሓሳብ ዘመሓላለፉ ሁሉም ቃል በረኸት ይሃቦም ያትብል ከምቲ ሰማዕኹም ነዚ ሓገዝ ዝገበረ ናይ ሰይፉ ገንዘብ ናይ በዓል ይኾነን 2000 ሓበሻ ዝባል ኣብ አዲስ አበባ ዓቢ ሬስቶራንት ዘለዎ ሰባይ بسيف መንገድ ደቢሉ ንዲጂ አሽዩ ቦቢል ድማ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝተጸገሙ ወገናትና ንዖም ንምሕጋዝ ተባሂሉ እቲ ገንዘብ ተበርኪት ዘሎ እስቲ ምዝተ ተሓይዙ ዲጂ አሽዩ ብሎም አንተ ዕለት ዝዘርግሓ ሓንቲ ቪድዮ ኔትወሪና ንመለስ ዲጂአሹ በነገራችን ላይ ያው መታከም ያለበት ለሌሎች ሕክምና እንዲያገኙ የሚጮህ ማለት ነው ከራሱ አልፎ ለሌሎች እሱ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልኳችሁ ከሙዚቃ ስራው ጎን ለጎን ደግሞ የተቸገሩትን የማገዝ ደግ ልብ ያለው ወጣት ነውና ዲጂአሹ ቅድምም ብያለሁ ረጅም ዕድሜ ከጤንነት ጋር እመኝልሃለሁ ጥሩ ስራ በመስራት በርታ ባለፈውም ቃል እንደገባው በሚያስፈልገው ሁሉ አለሁ እኔ ከጎን ነኝ እኔ ብቻ ሳልሆን መላው ኢትዮጵያን ከጎን ናቸው አው ቃል በገባው መሰረት ባለፈው የሰይፉ በኢቢኤስ ወዳጆች እንዲሁም ደግሞ
2000 አበሻ ባለቤት አቶ ነጋሲ በጋራ በመሆን እንደ ማስጀመሪያ ትንሽ ነገር ጠብ እናድርግ ብለናል። በቀጣዩ እንግዲህ የመጀመሪያ ድጋፍ የተቻለውን ያህል አልሚ ምግብ ያዛርገን ለወገኖቻችን እንድደርስ አንተን ወክለናል ማለት ነው። ወክለናውን ተቀብሏል። እስኪ አምጡ ወደ شغرات عزبتي هم تزرعكم وسيفنا حالي مليون تشيكيو ندجي أشون دهاو زركب بزخونا سيفنا تقدم حزي بتجارو زت تسألوا بتنا عادنا يمخنات بزح تجارو تسألي يوم ونيرومنا نعمك حز زخون حزين تجري حاجز عند سددا يزركب دقي مهون ندجي أشون نفت مدرخ أقربه والله بتي ولا بتينا تقدم حزي زجورو قريفنا نتحزي زجورو زلوا بتعمل دسبل نجار كمسكنو يفوتي قالوا عبيتي تزعنا فتر زبار شواتون بتماسسالي نتهزو 5 جيرو نحجزوه سلاز جبر بتعمل دسبل حسابي كل يفوتو أو خلوا خد ما كرسعوا زي دلي كاي مسجن كوا كحلف زي دلي سب دجي أشيو مخنياتو أبز حلف فريق ما في انترفيو تقال لاي مخانو استوقع مخانو هزو تجريون أو حماق كنتات زركب مخانو يا هزبي تبيع ونخ حجزو عفت مدرخ الساعات منهم كي حافر خي تسكف تزاري بنيرنا نزخع دقيمة كمسجنو يفوتو سلاشعو تزاربو ونيم حز حاجز جيرهم زلونا اتزجورو نجر بتعمي زن عادي مخنياتو عفت مدرخ خيركو بزعوا نوسو بزعوا درفو ترايك الزارب يخل نيرو ينسجن بزعوا درفو قريفو بزعبنا هذا تجري تجمع عند تزاربي ينيرنا بتعمي دسبل حسابي نسخهم زلكم أخبارات أو كومنت قلتلو أنا ورخنا في تزغط الحبريتا خسجر استحزر ما نفت تزغط الحبريتا كوسدكم أبتو مثل 5 تريو إثيوبيا بزح الساعات بعلينا إثيوبيا خرطة غيرات الله أن تبهالي زلو 5 تريوون أتوم جنرالات نتخرطة عصبنا وشت إثيوبيا أتوم يو كم جيفت كم هبطو أن تهاويم زلو استي مزيد تحيزو استزرقعت حانت فيديو نتورينا نملش አሰብን የሚያካትት ኢትዮጵያ ካርታ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ዲስፕሌይ ተደርጎ ነበር በመተመለከቷቸው ሚሊታሪ ኦፊሻሎቻችን በኩል ማለት ነውና በብላቴ የሚገኘው የወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ የነበሩ ወታደሮች ሰልጥነው እንግዲህ በሚመረቁበት ሰዓት ላይ የምርቃት መርሃ ግብራቸው ላይ እንግዲህ ይህ ምስል የታየው ማለት ነው። ይህ ካርታ ለልዩ ዘመቻዎች እዝ ጠቅላይ መምሪያ እናመሰግናለን የሚል የተሰጠ እንደዚህ እዚህ ፖስተር ላይ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ካርታ የምትመለከቱት አሰብና የተወሰነ የኤርትራ ሪጅን ወደ ኢትዮጵያ በመቀላቀል ኤርትራ የቀይ ባህርን እዚህ ጋር አግኝታ ማለት ነው። አሚን ኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰሷን አግኝታ የሚያሳይ ፎቶ ነው። መጀመሪያ ፌክ ነበር የመሰለኝ ከኢትዮጵያ ገቨርንመንት እንደዚህ አይነት ካርታዎች ወር ደግሞ አልተር የተደረጉ ከእንትኑ ውጪ መንግስት ከሚያውቃቸው ወር ደግሞ ዓለም ከሚያውቀው ካርታ ውጪ አልተር የተደረጉ ካርታዎች በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ፑሽ ሲደረጉ እስካሁን ድረስ አልተመለከቱም ነበረ። ይሄ የምትመለከቱት የመጀመሪያው ነው። ኦሪጂናሊቲውን አጠራጥሮኝ ነበር። ኦሪጂናሊቲውን ቼክ በማድረግበት ሰዓት ላይ ኦፊሻል የሆኑ የመከላከያ ፔጆች ወር ደግሞ የኢፌዴሪ መከላከያ የሚጠቀምባቸው የቴሌግራም ፔጆች ምናምን ፖስት አድርገውታልና ኢትስ ኦፊሻል ኦርጋናይዝ የሚደረገው ዓለም የሚያውቀው ዩኤን የሚያውቀው የተሰራው ቦርደር የኢትዮጵያ ካርታ ኢትዮጵያ እንትን ይሄ አይደለም። ዲጂታሊ የተቀየረ ዲጂታሊ ሌላ እንትኖች የተሰጡት ካርታ ነው። ይሄ ካርታ ትክክለኛ ነው ወይ ደግሞ እንደዚህ ኢቨንት ላይ ዲስፕሌይ መደረጉ ትክክል ነው ወይ? ኤርትራ መንግስትስ ወር ደግሞ ኤርትራስ ይሄ ነገር ሉዓላዊነቷ እንደተጣሰና ሉዓላዊነቷ እንደተናቀ ሊያሳያት ይችላል። እንደዚህ አይነት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። ቢሰማቸው ትክክል ናቸው ወይ የሚለውን እስቲ ነገር ላይ ዲስከስ አድርጉበትና ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። እሽኩራት ተዓዘብቲ ከም ተክትሰምዕዎ ዝጸናሕኹም ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ክሳብ ሕዚ ብከምዚ መልክዑ ኣብ ናይ ባዕሎም ፔጅ ዘርጊሖሞ ኣይፈልጡን ሲልካ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ግለሰባት ሓሳቦም ክገልፅሉ ተዘይኮይኑ ክሓብስዎ ኦፊሻሊ ከምዚ ገይሮም ሓዊሶም ዘርጊሖም ኣይፈልጡን ነይሮም። ሕዚ ግን ከምቲ ዝረኣኹሞ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ንዓሰብ ሓዊሱ ካልኦት ናይ ኤርትራ ክፋላት ቦታታት ናብኡ እትዮም እዮም ያው ብሓደ ገይሮም ከም ውህብቶ ዝወሃብዎ ዘለዉ ነዚ ሓበሬታ እዚ እውን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዓበይቲ ሚድያታት ዝበሃሉ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ባዕሎም ፔጅ ዘርጊሖም ኣለዉ። እዚ ነገር እዚ ድማ ብሎም መዓልቲ ዕለት ብጣዕሚ ኣዘራቢ ኮይኑሎ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ሉዓላውነትና ተጣቂሱ እናበሉ ነናይ ባዕሎም ርእይቶ እንዳሃብሉ እዮም ዝርከቡ። ንስኹም እውን ዘለኩም ሓሳብ ርእይቶ ሃቡላ እናበልኩን ኣብቲ ዝቕፅል ኣዘራቢ ዘሎ ሓበሬታ ክወስደኩም። እቲ ካሊእ ብሎም መዓልቲ ዕለት ብጣዕሚ ኣዘራቢ ኮይኑ ዝነበረ ድማ ብዛዕባ ብርሃነ ልፍዓቴ ወይ ድማ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝወፀ ሓበሬታ እዩ። ንሱ ድማ ብርሃነ ልፍዓቴ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩሎ እናተባሃለ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እንዳዘርግሑ ይርከቡ። እስቲ ካብኣቶም ሰልጠነ ብሎም መዓልቲ ዕለት ዝዘርግሓ ሓንቲ ፅሕፍቲ ነቶ ክንበልኩም። እዛ ብትንሕ ናይ ሓሶት ናይ ደም ፅምዶ ዝበሉ ብትን ኢላ ኣረጋይ ናብ ኣስመራ ብርሃነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኮይና መሬት ጀማሪ ፅምዶ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ሎሚ ሰብ ረኺብካ እንኳዕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብሰላም ኣተኻ ብዝብል ዘርጊሕዋ ዘሎ። እዚ ጥራይ ኣይኮነም ብዙሓት ሰባት ብርሃነ ልፍዓተይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ እንዳዘርግሑ እዮም ውዒሎም ዘለዉ። ይኹን ዳ እምበር ሓደ ሓውና ድማ እዚ ሓበሬታ እዚ ጌጋ ይኽብል ዘርጊሕዎ ኣሎ። እስቲ ሓንቲ ፅሕፍቲ ነቶ ክንበልኩም። ዕላዊ ቅሬታ ብርሃነ
ገብረ ገርግስ ናብ አዲስ አበባ ኣትዩ ዝብል ሓበሬታ በፂሕኒ ኣብዚ ገፀይ ለጢፈዮ ዝነበርኩ ሓበሬታ ካብ መቐለ ዘሎ መቕረበይ ኣብ መቐለ ከም ዘሎ ሓቢሮም ዶ ኣለዉ ካብ ኣዲስ አበባ ናብ መቐለ ናይ 1 ሰዓት በረራ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ማለትስ ምናልባት ኣዲስ አበባ መፂ ነይሩ ሞ ካብኡ ቶሎ ናብ መቐለ ተመሊሱ ከይኾን ብዝብል እዩ እናቐለደ ዝርከብ ኣብቲ ታሕቲ ኸኣ እቲ ብዛዕባ ኣዲስ አበባ ምእታው ዝሓበረና ሓበሬታ ንግዚኡ ጌጋ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ኣጥፍየ ኣለኹ ነዚ ድማ የቕሬታ ይሓተሉ ብዝብል ዘርጊሕዋ ዘሎ ብሓፈሻ ብሎማዓንቲ ዕለት ኣብ ፌስቡክ እዚ ሓበሬታ እዚ ብዙሓት ሰባት ሼር እንዳገበርዎ ነይሮም ብርሃነ ልፍዓተይ ኣዲስ አበባ ኣትሎ ኢሎምን ርግፀኛ ኮይኖም እዮም እንዳፀሓፉ ነይሮም ብብርሃነ ልፍዓተይ ክሳብ ሕዚ ዝተዋሃበ ዋላ ሓደ መልሲ የለን ከምዚ ክብሉ ዝኽኣሉ ድማ በቲ ብርሃነ ልፍዓተይ ኣብ ሶምዚ ዝገብሮም ዘለዉ ምንቅስቓሳት ዘውፅኦም ዘለዉ ሚስጥራት ዝዘርግሖም ዘለዉ ቪድዮታት ብጣዕሚ ኣዛረብትን ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገብሮም ዝነበሩ ተግባራት ካብኡ ኣንጻር ብዝኾነ እዩ እንዳመፀ ዝርከብና ናብቲ ሕዚ ከምዚ ዝብል መደምደምታ ንኽበፅሑ ዝገበሮምን ንሱ እዩ ንኣብነት እኳ ኣብዚ ሶምዚ ብጣዕሚ ኣዛረብቲ ካብ ዝነበሩ ጉዳያት እቲ ሓደ ብርሃነ ልፍዓተይ ነቶም ዓበይቲ ጀነራላት ትግራይ ፀሪፉ ዝብል እዩ ከምዚ ፀረፈ እውን ኣብ ሓደ ቪድዮ ወፂኦም እንዳተዛረቡ ነይሮም ምዝ ተተሒዙ ድማ ሕዚ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብን ከይቐትልዎ ከም ዝፈርሐን ያው ናብቲ ዝለቐቆ ወዲ ደው ኢሉ እንዳተዛረበ እዩ ዘሎ እስቲ ሓንቲ ቪድዮ ነተሪእና ንመለስ ኣየ ትርጉም የብሉ ክሩፕ ከት ገይሮም ኣብ ቲክቶክ ኣብ ግዛዕ ስለ ዝሸቕልዎ ሕዚ ግን ቱሪስት ስለምንካይ ህዝቢ ተልዕለለይ ወይ ከዓ ሃይፕ ተገይሮም ማለት እዩ ፖሊስ ታናይ ጀነራላት ፀሪፍዎም ትብል ንሳ ተተውጣት ፅቡቅ እዩ ተዘይኮይኑ ናይ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ግንባር ኣዘዝቲ እዮም ጀነራላት እዮም ሓውና ሓዙ እዮም ብዛዕባ ስናተይ ድሕነት ተቁሩ እንተነ ይብለካ እንድዩ ቱልካ ኤክስፖርት ገሮ እዞም ሰባት ናይ ተቐተሉ ንኻል ታሪክና ኮይኑ ዘሎ ኣርሚያ ናይ ኮኮን ጠርፈን ዘሎ ኣረጋ ያፍቱ ገድልት ማኖ ታርጌት እኮ እዞም ጀነራላት እኮ ይፀፈም ዘሎ ተረዲ ካዲዩ ይካለ ሓውል እዚ ሲ በጣም ሓደገኛ ነገር እዩ ህዝቡን ምለከት ተሰቃይኑ እሳት ኢዲት ገይርካ ከት ገይርካ ንሳ እንደገና ኮስ ገረ ተዘይኮይኑ ግን ሓደገኛ ኢላይ ለህይወቴው በጣም ሓደገኛ ስለልኮነ ታጠርፊ ልምግበይ ጠሪፍዎ ልገለ ፍልሳ ከት ገይርካ እንደገና ተሰቀልካዮ ጽቡቅ እዩ ሽኹራት ተዓዘብቲ ከምቲ ክትሰምዕዎ ዝጸናሕኩም ኣብ ሓደ ሚድያ ብርሃነ ልፍዓተይ ንጀነራል ምግበይ ሓዊሱ ካልኦት ናይ ትግራይ ዓበይቲ ጀነራላት ከምዚ ፀረፎም ተዛሪቦም ነይሮም ምዝ ተታሒዙ ድማ ብርሃነ ልፍዓተይ ሓደ መልሲ ሂቡ ነይሩ ኣነ ይፀረፍኩን ኣነ ከምኡ የርኩን ኮነ ኢሎም ዞም ሰባት እዚኦም ንዓይ ንኻቕትሉ ሓሲቦም እዮም ከምኡ ዝዛረቡ ዘለዉ እንዳበለ እዩ እስቲ ሓንቲ ቪድዮ ነተሪእና ንመለስ ምግቢ ሃይለ ከምቲ ዝረኣኻዮ ኣብ ሃገረ ሰላም ምስ ኣርማ 50 ንዖም ከዘራረብ ኢሉ ኣብ ዝኸረ ደንቆረ ኢልዎ ረእይዎ ዝደንቆረ ዘይረብሕ ሰብ ኢሉ ኣብ ኢልዎ ኣብቲ እንዳቡና እናሰተና ንሃልን ከምኡ ዘይበሃል ማለት እዩ ንኩሎም ንማሸወየነ ንወዲ ቤተይ ንኩሎም ፀሪፉ ብርሃነሲ ልዞም ሰለስተ ጀነራላት ደናቆረ ኢልዎም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሚድያ ኮንስኩዌንስ እውን ኣይፈልጦም ትዘረባ እውን ናይ ባዕሉ ኣይኮነን ብሱ ለኣኽቱ ዝለኣኽዎ ዘረባ እዩ ብፍላይ ከዓ ጌታቸው ጥጃ ዝበሃል ሰብ እዚ ውልቀ ሰብ ትፈልጥዎ ተኮይንኩም ጌታቸው ጥጃ እዩ ዝበሃል እዚ ሰብ እዚ እዩ ዝልእኾ ዘሎ ብዋናነት ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ሃይለ ደደቢት ኣሎ እዚኦም እዮም ዝልእኽዎ ዘለው ድሕሪ እዚኦም ከመነሎ ልብል ኣብ ናይ ባዕሉ ሰዓት ክመፅእ እየ እሽኹራት ተዓዘብቲ እቲ ቪድዮ ከምቲ ዝረኣኹሞ እዩ ብዝኾነ ብርሃነ ልፍዓተይ ኣብ ሶምዚ ዝገብሮም ዘለዉ ምንቅስቓሳት ብጣዕሚ ዘገርሙን ብጣዕሚ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገብሮም ዝነበሩን ኣንጻር ከም ዝኾነ ያው ኩልና ንዕዘብ ኣለና ኢና ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ኦሮሞ ዓደይ እንዳበለ ነይሩ እዩ ካብ ሕጂ እውን ናብ ፖለቲካ ኣይምለስን ካብ ዝኾነ ይኹን ውድብ ናፃየን ዝኾነ ይኹን ውድብን ኣይድግፍን ንህወሓት ሓዊሱ እውን ንካልኦት ውድባት ከምዘይድግፍ ተዛሪቡ ነይሩ ብተወሳኺ እውን እንድሕር ዳ ፖለቲካ ገዲፍካዮ ቀፃሊ ምንቅስቓስናትካ እንታይ ክኸውን ኢሎም ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም ነዚ ሕቶ ድማ ምናልባት ናብ ኦሮሞ ዓደይ ከይደ ኣብኡ ክነብረ ኣብኡ ክመሃረ ገለገለ እንዳበለይ ነይሩ ብዝኾነ እዞም ዘረባታት እዚኦም ቀልዲ እዮም ዝመስሉ ናይ ባሓቂ እውን ኣይመስሉን በቲ በቲ ግን ብዙሓት ሰባት ኣብ ብርሃነ ልፍዓተይ ዝነበሮም እምነት እንዳሰኣንዮም እቶም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ሰባት እውን ሕዚ ክቃወምዎ ጀሚሮም ኣለዉ ብተወሳኺ እውን ሰልጠነ እታ ፅምዶ ፋሒላላ እናበለይ እስቲ ሓንቲ ቪድዮ ነተሪእና ንመለስ ፅምዶ መን ጀሚርዋ ልፍዓተይ መን ቀቲልዋ ፈታዊ ተውፅሉ ፅምዶ ቀንዲ ተለኣኻይ ናይ ፅምዶ ዝነበረ ልፍዓተይ ንፅምዶ ዝተቃለሳን ፈፈው ዘበላን ዝቐበራን ከዓ ፈታው ሽኹራት ተዓዘብቲ ከምቲ ዝሰማዕኹም ወይ ንፅምዶ ሰብ ዝሰኣነሰ ወይ ከዓ ልፍዓተይ መስረይትዋ ዘፍረሳ ድማ ኣነ ባዕለይ እንዳበለ እዩ ዝርከብ ብዝኾነ ሓሳብኩም ሃቡላ እናብልኩም ናብቲ ናይ መወዳእታ ብጣዕሚ ኣዛረብ ዘሎ ጉዳይ ከወስደኩም ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ መሪፀ ዘለኹ ዝመሓረ ሚድያ ብጣዕሚ ኣዛረብቲ ካብ ዘለዎ ብዛዕባ ብኤርትራ ብጭካነ ተቐቲሉ ዝተባሃለ ያፊት ሓውና ኢና ክንርኢ ምዝ ተታሒዙ ብዙሓት ቪድዮታት እንዳተዘርጊሖም ዝርከቡ እስቲ እቶም ቪድዮታት ሓደ ብሓደ ርኢና ንመለስ ያፌት ኣብ ቃራና ኮዶ ዝበሃል ዓዲ ተወሊዱ ኣብ ንእሱ ዕድሚ ድማ ወላዲኡ ተኣሲሩ ብድሕሪኡ ሓላፍነት ስድራ ናብኡ ኮይኑ ትምህርቱ እውን
أقاريتو نولالاتين محجاز برخا وفيرو قرب قريتو أفحيمو فحام شيتو قرب جنزب حيزو داتا ملسة يحجزان يرو حدا معالت جن مسبوط صوتو تيزي زفحامو زأكبو فحام سعينو نحمبرت داخده كله شوتو مالتيو وتهدرات نايت خوابي تتحيزون سلازر عادو دما هاديمو توم وتهدرات نتوم ودوك نعدي حيزمهم تمليسون دحريو يافيتن بصوتون يودوغم كوسدو ابزفتون لغيزه توم وتهدرات بچكانه بأدرغا نيافيت أما أكل عدو بچكانه قتيلهم لما نخلت معالتي رئيسيو خيل العل أما أكل عدي ديرو توم عدي حزينهم ويهم تقطي عمون أين چبچبون نزد فلته اتسرعت وتهدراتو سديدو نتعدون بملئتا حموما أيبل تعيا أيبل ندا غرفه أكيبو نافت حسوم اسر بيتو وسيدو مالنا حشفره يزبال اسر بيتو سلت فولطوت اسر بيتات يوم عبيت شماغله ولدي افت اسر بيت كميكم زلو زكو يافيت حوي انت زخون بلو اود 16 عمت وصي ريسو اماكل عادو تدربي خليته معالت تكبر ادي اخد زختم زس انتي عينت شكانه خنبلو من كفصمو يخيل إلنا نحسب انتي تفصمو ابزي مقتال تحت عدمه عدي بملئته مأسار رسا من كلبان فرحي مزرع مسقات ملس زي مهاب كل زي عينت بدلات يتفصمو زلو ابزم سدرا زيومن ابزع عد زي اما سلازي يا حواتي زم حزب زيوم سوق ايبولن فتينو من ግን ካብውን ላዕለ ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ ሕጂ እውን ተኣሲሮም ይሳቆዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ግዜ ድምፂ ንኾኖ ንሕና ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ዓዲ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናይ ደገ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ጋዜጣታት የለዋን ዝኾነ ዓይነት ዘመንግስታውያን ትካላት የለዋን ኢንተርኔት የለን ስለዚ ህዝብና ኣጨሚኡ ዘሳቂዮ ዘሎ ስለዚ ድምፂ ንኹኖ ኩላትና ዘም ኣብ ደገ ዘለና ንሕና ድምፂ ምስኮና ኢና ከዓ ብሙሉእ እንዘን ናይ ትሕቲ ዕድመ ዝጣበቃ ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝጣበቃ ብሓፈሻት ማሕበራዊ ሰብ ዓለም كل عالم بزعبا قداينا خفلت نزغل ما سلازي حجي نحنا حدرخم للعال فتحي نيافيت نبل فتحي نبوم الآن تعد نبل سلازي كلاتكم إرتراين كلاتكم تم دك خبابي مرحونا وصو فتحي نحتى تلهم نحواتنا نيافيت حدرخم سيلكم سمعكم يغني لي يافيت من قصة سماي وارسكا سدرابي الدماء ملوسون عاف يهابكم يغني لي بزعبا تزقتلو قلعة تزربش انت كشني ما نبغى تحزن نعم نعم تسرب على غم تسرب انا ما ريح حزني ما ريح حزني خمس الصغم كتري وتوعل اي ولني اي رهني انا ايجي ما ريح حزني انا واي هذا تشني تفلتوا وتلهم نعم عليهم كلهم دايبكم شدك بعتبر النقرن سد النت يتواصل انه معاري صراحه نقول صغير تحلف اما قبره يتحلف لي نخي صراحه نقول هزبا وقم بالكم زنه معبل عم كذا شك عتدل ابيك تشكوا عندنا عك صمم واقع تقشني ناس هزب زبجي حلفولني يعني اذا هزب زي حدا غني هزبي اذا هزب زي اذا هزب زي دي تينك اذا هزب زي بلغنا نقراكم لخباطات هزبي اذا هزب زي ناي بحق حق أني هزب نيركا تتخون بطم ناس إن الدمس جبانو زخنا نجاب كقاط أمام كل أنت كوينو قاط أنت كوينو كاي أدي تحت تزبي أي تحت تنفع يجي أنا غسوق الكا بيجي حد حلفان معي نفس اللي سوق الكا ناي بحق أقول ناي بحق أبل لهم دم دك عادي دك قرنا قدوت أبل لهم دم سخونو نعتا نعون عدم سخون هذا هو يافي تقاتلو صدرا تعدم له خاطر أسيرون أبتخبابون كانوا انكم قاتين أبل لهم تم دقفتي تولو انت هم كتربحوا تقول خاف شعبية تم دق عدي أبز حد أرجع خلا تم دقفت ملكي مقارنة من جزارهم أبل لهم نعبا علم تصبوا كانوا نعقد هزبهم سيد مش يقولوا ويز لكم دلنا تعال تحسوا انت هم كتربحوا خاف شعبية انت يلا واحد لا يلا شعبية تيجي له زلون ذكرت زلكم دقفنا انت يلا شعب
تهالو شعب نعو سبكون حفرة لنا دعي تحفر لهم يا أنا أكون دوم يتحفر حدموا له تأشيرات دك عدي أقول لكم إلا هنسن أبزل لنا ذي تقولوا بيدهم ولا حدا يكون نعم مسا نعو تجارب انتهي قاتل متعدي سدرات أشيران كيلو مسار انتخ مساكم وهم تفهم تاخي مساكم ومات قالوا لي كم مسار حلي فيس تاخ مساكم موت وقت نابس دراهم مسي مጫተው ማላስ ንዑ ተዛረቡ ዋ ጉዳመኛታት ስድሮማ አሽሮምስ ድምጽን ምስድሮም ምዃኑ ወላቱ አይደል እንዴት ተጻውዕት ገረሉ ማለት ሲኔም ያለው እንታክቱለ ተፈልዝ ሕጂ ዋ ሙድኮ ተረኺቡ حسبوا نيافه ابوسي شعبيه نبعلو بطفي حسبوا እንደገና ንዑ ካቃት ለዲዩ ዘአለ ዝነበረ ዕንጨቲ ገለን ጠፍላ ገባ ተሰባ ዜናትና በጣም እንዲፉሊ عين حدرات تزهلونا ابو عدت تزنورنا وا كل سبكم دغف زدغف يلن انتي زدغف አለው انتي زدغف ስለረኾም ትድግፍ ደሎ ዘደግፍ እኮ ይዘ የለ ዘደግፍ ሲ የለን أشخورات عزبتي تنفيديوهات خامت زرقهم وي بزخونه زحاونا زي ناي بحق بتكانه تقاتلوا اندحر دا خوينو ازحاونا زي فتحنا خراكب كلكم ايرتران اغونو تطوكتولو يزلكم توسخون از غبن زي تشفافينو نخي حلفن اتحق نخوصن بزخالكم نختربارو ملختي انا محلالفكم الى ما انت فيديو ابز كسازم ابز قصل بخاري فيديو تميسنا كسان راخب سسناي نعكم لحقني لي